नमस्कार दर्शक बंधु आज आलोचना को आपण मानक अनेक अनेक स्वागत। गतकाली बीजेडी राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय उर्फ ऋषि सामंतराय नवीन बाबू को गोटे चिठी लिखिं एवं से चिठी अनेक कथा कहूँ। देवाशीष सामंतराय वर्तमान बीजेडी सीनियर सिटीजन जो सेल अच्छी तार सीनियर भाइस प्रेसिडेंट अच्छा एवं आमे पूर्व वीडियो मानकर आलोचना करी बीजेडी रे एते संख्यक निलंबन चिठी समस्त को दिया जाउची, काहाको बहिष्कार करा जाउची, काहाको निलंबन करा जाउची, किंतु मुन्ना खां एवं देवाशीष सामंतराय को कहीं दल निलंबन करूना बा बहिष्कार करूना एवं देवाशीष सामंतराय अनेक दिन हेलानी बीजेडी आभ्यंतरीण गणतंत्र एवं वीके पांड्यान दल रे मात्राधिक पतियरा को लेकर असंतोष जाहिर कर विरोधी दलर कैंप कहते ऋषि बाबू बीजेडी प्रति रुषि आउ किसी लोक कहते वर्तमान बाट खोजुंट से बीजेपी को जीवा पाए। तेबे ऋषि बाबूंकर ये जो चिठी कौन कहूँ ता विषय आज आलोचना करवा आज पॉलिटिकल पल्स रे। आपण जो देवाशीष बाबूंकर ये चिठीटी आपण ठीक भाव में पढ़िबे से से जो कथा कहते कथा किसी नुआ नुहे एवं से जिते प्रेस कॉन्फ्रेंस करुँच से समय कहले जे प्रसन्न आचार्य अनंग उदय सिंहदेव आहरी बहुत वरिष्ठ नेता जो माने बीजेडी प्रतिष्ठा क्षेत्र में तांकर गोटे अवदान थिला से मानकु धीरे 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 दल अणदेखा करी चली। बिजु एवं नवीन लेगासी को लेकर से कहते जो भली भाव बिजु पुओ को नवीन बाबू को लोक ग्रहण करते एवं बिजु बाबूंकर जो आदर्श नीति तांकु नेकी बीजेडी दल सरकार को आसी पारि तेबे वर्तमान देखा जाउछि जो पद पदवी जहाँ को भी दिया जाउछि से पद पदवीर कौन मूल्य नहीं एवं से खाली नाम को मात्र गोटे पदवी। तो आमर ये प्रश्न होछि जे ए चिठीटी आज कहीं वर्तमान समय कौन गोटे निर्णायक स्थिति बीजेडी रे हेबा को जाउछि जोथि पई ए प्रकार चिठी देवाशीष सामंतराय लिखिले एवं बीजेडी रे थिबा अंतरकंदल को पदारे पकेया को चेष्टा कले। तार गोटे कारण हे पारे आसंता डिसेंबर रे जो बीजेडी रो वार्षिकी पालन होबो से समय गोटे चर्चा होछि जे सुजाता कार्तिकनकर गोटे पॉलिटिकल एंट्री रो संभावना अछि ताकू नेकी बीजेडी जो मान निष्पत्ति प्रक्रिया अच्छा से वर्तमान प्लान करुँच एवं विभिन्न नेतांको मुहरु मध्य प्रत्यक्ष भाव में नहले भी परोक्ष भाव में विषय आलोचना चली कथा पदा को आसिलानी एवं से विषय में आम भिडियो करते। तेबे ऋषि सामंतराय वर्तमान या गोटे सुजोग हिसाब से नहीं कि ना तांको भारतीय जनता पार्टी किसी कॉल आसी तेबे से जदि चाही थांते बीजेडी दल छाड़ी बीजेपी रे मिसी पारंते बा अन्य कौन सी दल सहित भी मिसी पारे मिसु ना कहीं बीजेडी रे वर्तमान से राज्यसभा सांसद जदि से निजे निज आड़ू बीजेडी रु इस्तीफा दियंती ताहले जो एंटी डिफेक्शन लॉ अच्छी तार 10म अध्याय रे परिच्छेद रे जो विषय लिखा है से हिसाब रे तांको राज्यसभा पद हरैबा को पड़ियो। किंतु जदि बीजेडी निज आड़ू तांको निलंबन करबा बहिष्कार कर दिए दलरू ताहले ऋषि बाबू दलरू सिना विदा हो जिवे किंतु तांका राज्यसभा प्रार्थीत्व कायम रहिबो से राज्यसभा सांसद हेबे एवं बीजेडी पई गोटे बड़ चैलेंज जोथि पई बीजेडी अनेक जिनिस सहुची वर्तमान ने तांकर राज्यसभा रे तांकर संख्या सेमिति तो 10 रु 3 जन कमी गले आहुरी कमी जिवे। तेणु ए परिस्थिति रे
ବିଜେଡି ଯେମିତି ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ଭାବିଲା ନାହିଁ, ମୁନ୍ନା ଖାଁ ଏବଂ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ଯେତେ ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଖୋଲାଖୋଲି କହିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବନ କରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡି ସରକାରରେ ନାହିଁ ଯେ ଆମକୁ ତଡ଼ିକିରି ଆଉ କାହାକୁ ସିଏ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ କରିବେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସିଟ୍ ଅଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ମାଡ଼ଧର ଚାଲିବ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ କିଏ ହବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏହା ଗୋଟେ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ, ଯେତେବେଳେ ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଦଳରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଏବଂ ଏଲିଭେଟେଡ୍ ପୋଜିସନ ମିଳିବାର ଗୋଟେ ସମ୍ଭାବନା ଚାରିଆଡ଼େ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳି ଯାଇଛି। ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ବାଣ ଫୁଟେଇଛନ୍ତି ଦେବାଶିଷ ବାବୁ ଏବଂ ଯୋଉଥିରେ ସେ ଗୋଟେ ଆମକୁ ଯାହା ଲାଗୁଛି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଦଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରିକୁ ନେଇକରି ସର୍ବସମ୍ମତି ନାହିଁ ଏବଂ ଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରସଙ୍ଗଟାକୁ ଉଠେଇବି ଆହୁରି କିଛି ନେତା ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିବେ। ତେଣୁ ଦେବାଶିଷ ବାବୁଙ୍କର ଯୋଉ ଚିଠି ବହୁତ ଡେରିରେ କରିଛନ୍ତି, ସେ ବହୁତ ଆଗରୁ ଅସନ୍ତୋଷ ଥିବା ଭଳିଆ ମନେ ହୁଏ। ତାଙ୍କର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟକୁ ଦେଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ର ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିଥିଲେ ସେ ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସୁଲତା ଦେବ ଯେତେବେଳେ କାଉଣ୍ଟର କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ କାଉଣ୍ଟର କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯୋଉ ପଲିଟିକାଲ ଆଫେୟାର୍ସ କମିଟି ଅଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଦେବାଶିଷ ବାବୁ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିରେ ସେ ନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ, ବିଶେଷ କରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସଭାପତି ଯାହା ଚାହିଁବେ ସେଇଆ ହେବ। ବାକି ସବୁ ପୋଜିସନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଖାଲି ଦସ୍ତଖତ ମାରିବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଦଳର ସଭାପତି କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ କରିବେ, ନହେଲେ ସେଇ ଦଳର ସେମିତି କିଛି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନା ବଜେଟ୍ ଅଛି ନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥିର ହେଉଛି। ଏବଂ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ ସେଲ୍ର କାମ ବିଜେଡି କ'ଣ କରୁଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ, ଭିତରେ ଭିତରେ କ'ଣ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦେବାଶିଷ ବାବୁ ଯୋଉ ବାଣ ମାରିଛନ୍ତି ତାହା ବିଜେଡିର ଯୋଉ ଫ୍ୟୁଚରିଷ୍ଟିକ ପ୍ଲାନ୍ ଯୋଉମାନେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଝଟକା ହେବ। ଏବଂ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଏହି ଚିଠିକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ଦଳର ନେତାମାନେ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ ବିଷୋଦ୍ଗାର କରିବେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଯଦି ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନଙ୍କୁ ଦଳର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଦେବାଶିଷ ବାବୁ, ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ର ଏବଂ ଆହୁରି ଅନେକ ନେତା ସେମିତି ତିଆରି ହେବେ କି ଯୋଉମାନେ କି ଦଳରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ସେମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ ଏବଂ ଦଳର ରଣନୀତି, ଦଳର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବେ। ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର।